Upravo ste čuli Kas Valkira, deo opere Valkira Richarda Wagnera, koja pripada četvorodelnom operskom ciklusu ovog nemačkog muzičkog velikana pod nazivom Prsten Nibelunga. Ostale tri opere iz ove celine nose nazive Rajnsko zlato, Siegfried i Sumrak bogova. Reč je o ciklusu koji predstavlja magnum opus Richarda Wagnera, a koji je stvaran u periodu od 1848. do 1874. godine, dakle ukupno 26 godina sa velikim pauzama, i koji je inspirisan germanskom i nordijskom mitologijom, pre svega vikinškim Eda ciklusom epskih pesama, Volsung sagom iz 13. veka i srednjovekovnom nemačkom pesmom o Nibelunzima. Oko 130 godina kasnije američki strip crtač Philip Craig Russell adaptira Wagnerova libreta i stvara monumentalnu strip adaptaciju koju prvobitno izdaje Dark Horse, a na domaće tržište je ove godine donosi Stalker u jednom od najlepših izdanja od kad se u Srbiji štampaju stripovi. Vrhunski kvalitet izrade nije ništa novo za Stalker i ova knjižurina se ne izdvaja po kvalitetu papira ili povezu od ostalih izdanja ovog izdavača. Međutim, ilustracije na prednjoj i zadnjoj korici u kombinaciji sa dizajnom i naravno sadržajem dovode do toga da se većina ljudi koja uzme Prsten Nibelunga u ruke oduševljava i neretko izjavljuje da je ovo jedno od najlepših izdanja koje su listali ili ga barem proglašavaju izdanjem 2024. godine, sa čime se ja u potpunosti slažem. Dakle, sama naslovna ilustracija već počinje da saopštava priču i na njoj vidimo sve najbitnije aktere ovog epa u jednoj majstorskoj kompoziciji, a na zadnjoj korici je ilustracija Siegfrieda koja ga prikazuje nakon jednog od ključnih trenutaka za razvoj njegovog lika. Zatim prvu stranu krasi ova epska ilustracija Valkira kako nose pale ratnike u Valhalu. Što se dodatnog materijala tiče, na početku imamo dva uvodna teksta. Prvi je pisao Michael Kennedy, pisac Oksfordskog rečnika muzike, koji je ovde govorio o kompleksnosti adaptiranja Prstena Nibelunga, a drugi sa hvalospevima Russellu je pisao njegov kolega Matt Wagner. Onda posle samog stripa sledi pogovor samog Russella, u kom govori o pojedinostima stvaranja ovog dela. Naročito je zanimljivo videti kako je pojedine scene iz Wagnerovog libreta razvijao i od njih kreirao table stripa i kako je intervenisao na kompleksnosti samog jezika koji i u stripu ostaje arhaičan i poetski, ali je znatno pitkiji od originala. Zatim sledi galerija sa skicama i naslovnicama prvih izdanja. Naravno, ne bih smeo sebi da dopustim da nastavim dalje sa pregledom i recenzijom, a da ne pohvalim prevod Gorana Skrobonje koji je pokazao savršeno razumevanje materije smestivši svaku reč u idealnom obliku na idealno mesto, što nije nimalo lako ako pogledate verziju na engleskom jeziku i jezičke konstrukcije koje su u njoj korišćene. Radnja Wagnerovog operskog epa pretočenog u strip počinje u vodama Rajne gde tri sirene čuvaju zlato. Ako bi se od tog zlata iskovao prsten, njegov nosilac bi mogao da zavlada svetom. Ali prsten bi mogao da iskuje samo onaj ko osudi sebe da živi bez ljubavi. Kada tri sirene odbiju njegovo udvaranje i ponize ga, Alberich, pripadnik neuglednog patuljastog naroda Nibelunga, odriče se ljubavi i krade zlato kako bi stekao moć. Wotan, vrhovni bog, je pre mnogo vremena dao svoje oko Nornama koje pletu sudbinu u zamenu za mudrost, a od jedne grane svetog jasena je napravio koplje. U to koplje on runama urezuje sve sporazume koje sklapa i koje čak ni sam kao vrhovni i najmoćniji bog ne može da prekrši. Međutim, Wotan je lukav i prevrtljiv,
zato da bi izbegao da plati divovima Fazlotu i Fafneru ono što im je obećao, Wotan krade prsten od Alberiha koji je u međuvremenu porobio Nibelunge. Kasnije će, da bi opet došao do prstena bez prekršaja sporazuma uklesanog u koplje, zbog kog je prsten u vlasti divova, začeti sa smrtnom ženom Lozu Belzunga iz koje će se izroditi Siegfried, najveći junak koji je hodao zemljom. Kao što sam već rekao, scenarij ovog stripa se u stvari sastoji od adaptacije Wagnerovih libreta na kojima je Russell radio po engleskom prevodu Patricka Masona. Ja iskreno do sad nisam bio previše upoznat sa pričom, tako da ne mogu da sudim o tome koliko je bio veran originalu, ali kako piše u pogovoru, intervenisao je samo na par mesta tamo gde je to bilo neophodno da bi se scena razvila adekvatno stripovskom jeziku. Glavne teme prstena su ljubav i moć, a Wagner je prilikom pisanja bio inspirisan učenjima filozofa Hegela, Feuerbacha i kasnije Schopenhauera, a delo je tada krajem 19. veka ocenjeno kao kritika kapitalizma i grabljenja moći, a u nepromenjenom tonu možemo poruku da tumačimo i danas. Priča je naravno izuzetno poetična i opet naravno ima snažnu atmosferu antičke drame. Zapleti nisu suviše komplikovani kao u ostalom ni likovi, ali se kompleksnost dela zapravo ogleda u situacijama u kojima se oni nalaze i u dijalozima koji izgovaraju. Zapravo bih kao maltene jedinog kompleksnog lika izdvojio Wotana, a režisera cele priče koji sve sagledava potpuno drugačije, božanski nedokučivo i kreira situacije za jednostavnije likove u kojima oni imaju moralne izazove i u kojima čak i oni čitaoci koji, kao i ja, nisu detaljno upoznati sa učenjima filozofa inspiratora, mogu da uočavaju poruke. Dakle, po meni Wotan je ovde centralni lik i njegova nedokučiva i kontradiktorna volja. Ostali su njegove marionete do onog trenutka kada on ispusti konce i kada oni kao skup arhetipova postanu nešto više i složenije, stvarajući moment slobodne volje. A Russell je neverovatan umetnik. Naznake toga sam video još čitajući Sandmana, ali se od tada nisam susretao sa njegovim radom. Znao sam da je sarađivao sa Mignolom na nekim ranijim radovima tvorca Hellboya i ovde sam uočio da dva umetnika svoje stilove vuku iz jako sličnih osnova. Moguće je i da je Russell bio jedan od prvih uzora Mignoli s obzirom da je 10 godina stariji. U Prstenu Russell briljira maltene u svakom aspektu vizualnog pripovedanja i ovo je možda i najbolje režiran strip koji sam ja u dosadašnjem životu pročitao. Iskreno i bez ikakvog preterivanja ne pada mi na pamet neko drugo delo koje može da se meri sa Prstenom u ovom trenutku. Nekoliko je razloga tome, ali bih posebno izdvojio dva. Prvi je što svaki kadar diše, nijedan nije prenatrpan, pa čak ni neki krupniji kadrovi. Russell tačno zna koliko treba da optereti kadar i tablu. Stil mu nije previše detaljan, pa mu to pomaže u tranzicijama, a i uglavnom se drži jednostavnog rasporeda vinjeta na tablama. Drugi, ovo nije tek puka adaptacija nekog književnog dela. Russell je bukvalno stripovao operu, odabrao je glumce, većinu likova je radio po modelima, a dodelio im je kostime koji u stripu izgledaju kao da su izvađeni iz neke pozorišne garderobe, iz neke kvalitetne pozorišne garderobe, a isti pozorišni efekat je preneo na kretanje likova, na njihove izraze lica i teatralnost, čime je posebno istakao svoje umeće u kadriranju, o čemu sam malo čas pričao. Jedino mesto gde bih ja možda intervenisao što se crteža tiče i uneo neku promenu je zapravo kolor. I to samo tako što bih malo zagasio boje jer su mi nekako prejake za ovakvu priču. Možda da tonovi kolora budu sličniji onim sa naslovne ilustracije. Iako je ovaj naslov počeo da me privlači svojom tematikom još kada ga je Stalker najavio,
nisam očekivao da ću pročitati remek delo ovog kalibra. Nikad nisam gledao Wagnerovu operu ili operu uopšte, ali sam imao utisak kao da sve vreme čitanja čujem muziku i uživam u parčetu antičkog doba koje su oživeli zajedničkim snagama nemački kompozitor iz 19. i američki strip autor iz 20. veka. Jedinstveno čitalačko iskustvo kojim potvrđujem sve moguće hvalospeve upućene Prstenu i samom Russellu, koji je na ovaj način obradio još neke opere, što bi verovatno vredelo videti kod nas i pročitati, a ilustrovao je i Gaimanovu nordijsku mitologiju dosta sličnim stilom, u dosta sličnom maniru kao što je to uradio ovde u Prstenu. Ogromne preporuke za ovo Stalkerovo izdanje, sa čijom nabavkom bi trebalo da požurite ako vas ovako nešto zanima, jer će po svemu sudeći jako brzo da bude rasprodato. I još jednom veliko hvala ekipi iz kragujevačkog sveta stripa koji su mi Prsten Nibelunga poklonili za rođendan, a sada se odjavljujem do neke sledeće prilike. Pozdrav!